个做吧，这里看，基本上我们看哪的，基本上我们看哪的，基本上我们看哪的，이제 하나 너가 먼저 슬람이야. 이제 하나 너가 먼저 슬람이야. বিশ্রামগঞ্জ শুধু এলাকায় गोबां जायगा जेरै थारमाने जोंहाबो हाइकर्ट खायनाय बिश्रामगঞ্জनि हाइकर्ट खायनाय आं सानो एलेखा आं निजे बुसानाय आरो बुसावै खायनाय दानि खायांनाय एडिसि एलाकानो एक टुकराया अब जों सिनिया बुबागाराव फाइ बुसा फैनाय वा एलाका तलां जागा पुष्क बारिराव बुबागारा फाइ याफुंबाय फाइ बुरि फैनाय आं नंनो साकाव सायाव बुबागाराव सालायके डिटेल सालायके आं अरनि इंको এবং ওরা চিনি হা যেখানে পনংটন শুধু নট অনলি বিশ্রামগঞ্জ যেখানে এডিসি এলাকানো জেনারেল খাইনে নাই দङ অ জায়গানো চিনি সবা বসানাय হর বসানাय আরন সুজাকো তাও এডিসি অথরিটি বিভাগতে আবহাইকে লিগেল স্টেপ না খানাই জামান অবশ্যই লিগেল স্টেপ না হানাই এনওসি তো নাংনাই প্লেনা যে কোন এডিসি এলাকাও থাঙ্গা কাইনে এনওসি মানা वगैरह अब शिक्षित नि राइट तै কিন্তু ওরা তো গভর্নমেন্ট না হাইয়াবলে ওরা তো গভর্নমেন্ট না ডিএম বসাইমানো বকে আইন সাইমি এসডিএম কি সাইমিয়া তিনি অর আন্দোলন নংনাই সমস্যা জিদি দंखा এসডিএম ট্রেনিং নি মংরি খারি থাকা তাঙ্গি খারখানা না তাঙ্গি তংমায়া বর তিনো প্রবলেম খাইয়ে বেং খাং অর হিয়ারিং नि दिनो तांगि तंगमाया बो एडीएम ना क्लां खां बॉडी जे तंगना नांगमानि ब्ला तांगि तिनि को बर तंगमाया तांगि हियारिं नि दिनो डीएम एतो बरनि मेमोरियम दानो एकबार रिव्यू खाइलिया এত বড় ঠাঙ্গে আর প্রতিবাদ খাইমানো তাঙ্গি বড় কিসাপনে রেসপন্স দিলিয়া গাও প্রবলেম সব খাই যাবে গভর্নমেন্ট খাইও ম ডিএম খাইও পরিকল্পিতভাবে দম গভর্নমেন্ট অ প্রবলেম সৃষ্টি খাইতং তাও এডিসি নি যে 6 শিডিউল ন নাহারে 6 শিডিউল নি যে আইন সংবিধান অনুসারে যে অবহাইকে ত্লাংজাগै দं माने অবহাইকে ত্লাङै জামান माया अबनो साइतंब्ले माया आ माया ने बागे माया के बर तामनि बागे हाइके फाइनल नोटिफिकेशन खायमते खायमा अब बर गुफोने खाइकता आ गुफोने खाइ माने त ता प्रतिबाद चलिलाय तंब्ले अबके अपन बागे न बसिम लामा ब्लक खामेसिम समाया जोंको खाइनाय कोटा थानाय न साइन देखाबले कोटा थानाय खाइगरे न ता प्रॉब्लम त बर सिमिया जोंबो त प्रॉब्लम ल ताबो लामा कासुजाक दं माने हजार बरक तिने गाड़ी लाइमेया बरक लाइमेया अबो त काइसा प्रॉब्लम ले प्रॉब्लम नों सिस्टे जोंबो प्रॉब्लम सिस्टे खाइना नांनाय गभर्नमेंट प्रॉब्लम सिस्टे खाइका सल्व बन मा खाइनाय मते जर बिश्रामगंज ने बरग तिप्रा साराय रग गया प्रॉब्लम गभर्नमेंट सिस्टे खाइका गभर्नमेंट सातन एडिसि एलाकानो बादु जों नगर पंचायत केन शेष प्रॉब्लम शेष अता कोन प्रॉब्लम करे गभर्नमेंट सातन तां गभर्नमेंट साया तिनि तांगे गभर्नमेंट साया साना नांनाय बो